A Sura dos Poetas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Tasin Min. Esses são os versículos do explícito livro. Talvez te consume de pesar, Muhammad, por não serem eles crentes. Se quiséssemos haver-lhes íamos feito descer do céu um sinal, então as cervizes permanecer-lhes iam rendidas. E não lhes chega nenhuma mensagem renovada do Misericordioso sem que lhe deem de ombros. E com efeito desmentem-na, então chegar-lhes-ão informes daquilo de que zombavam. E não viram eles a terra, quanto fazemos germinar nela todos os casais de plantas preciosas? Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E lembra-lhes de quando teu Senhor chamou a Moisés: vai ao povo injusto, o povo de Faraó. Não temem eles a Alá? Disse: Senhor meu, por certo, temo que me desmintam. E meu peito constrange-se e minha língua não se solta. Então envia Arão para que este me secunde. E eles têm contra mim a acusação de um delito, então temo que me matem. Alá disse: em absoluto não te matarão. Então ide ambos com nossos sinais. Por certo, estaremos convosco ouvindo. E chegai a Faraó e dizei: por certo somos mensageiros do Senhor dos mundos. Envia conosco os filhos de Israel. Faraó disse: não te cuidamos junto de nós enquanto eras bem criança e não permaneceste junto de nós alguns anos de tua vida? E fizeste teu feito que fizeste e tu és dos ingratos. Moisés disse: fi-lo então enquanto eu era dos descaminhados. E fugi de vós quando vos temi. Então meu Senhor dadivou-me com sabedoria e fez-me dos mensageiros. E esta é uma graça que me cobras,
o haveres escravizado os filhos de Israel? قال فرعون وما رب العالمين Faraó disse: E o que é o Senhor dos mundos? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Moisés disse: O Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, se estáis convictos disso. قال لمن حوله ألا تستمعون Faraó disse aos que estavam a seu redor: Não ouvis o que ele diz? قال ربكم ورب آبائكم الأولين Moisés disse: Vosso Senhor é o Senhor de vossos pais antepassados. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون Faraó disse: Por certo, vosso mensageiro, que vos foi enviado, é louco. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Moisés disse: O Senhor do levante e do poente, e do que há entre ambos, se razoais. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين Faraó disse: Em verdade, se tomas Deus outro que não seja eu, far-te-ei dos prisioneiros. قال أولو جئتك بشيء مبين Moisés disse: E ainda que eu te chegue com algo evidente? قال فأت به إن كنت من الصادقين Faraó disse: Faze-o vir, pois, se és dos verídicos. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Então Moisés lançou sua vara, e ei-la evidente serpente. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين E tirou sua mão, e ei-la alva para os olhadores. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم Faraó disse aos dignatários a seu redor: Por certo, este é um mágico sapiente, يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون que deseja fazer-vos sair de vossa terra com sua magia. Então, que ordenais? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين Disseram: Pretere-o e a seu irmão, e envia congregantes às cidades. يأتوك بكل سحار عليم Eles far-te-ão vir todo mágico sapiente. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم Então os mágicos foram juntados em um tempo marcado de dia determinado. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون E foi dito aos homens: Estareis juntos, لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين para que sigamos os mágicos, se forem os vencedores? فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن E الغالبين quando os mágicos chegaram, disseram a Faraó: Teremos prêmio se formos os vencedores? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين Ele disse: Sim, e por certo sereis nesse caso dos mais achegados. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Moisés disse-lhes: Lançai o que tendes para lançar. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون Então lançaram suas cordas e suas varas e disseram: Pelo poder de Faraó seremos por certo os vencedores. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون E Moisés lançou sua vara, e ei-la que engoliu o que forjaram. فألقي السحرة ساجدين Então os mágicos caíram prosternando-se. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
Disseram: cremos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Faraó disse: credes nele antes de eu vô-lo permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia. Então logo sabereis. Em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos e crucificar-vos-ei a todos. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Disseram: mal algum, por certo, tornaremos a nosso Senhor. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Por certo, aspiramos a que nosso Senhor nos perdoe os erros, porque somos os primeiros dos crentes. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. E inspiramos a Moisés: parte durante a noite com meus servos, por certo, sereis perseguidos. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Então Faraó enviou congregantes às cidades. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Que diziam: por certo, esses são um bando pouco numeroso. وإنهم لنا لغائظون. E por certo, eles nos põem rancorosos. وإنا لجميع حاذرون. E por certo, deles todos nos precatamos. فأخرجناهم من جنات وعيون. Então, nós os fizemos sair de jardins e fontes. وكنوز ومقام كريم. E os fizemos abandonar tesouros e nobre lugar de permanência. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Assim foi, e fizemos que os filhos de Israel os herdassem. فأتبعوهم مشرقين. E ao nascer do sol, eles perseguiram-nos. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. E quando se depararam as duas multidões, os companheiros de Moisés disseram: por certo, seremos atingidos. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Ele disse: em absoluto não o seremos. Por certo, meu Senhor é comigo, ele me guiará. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. E inspiramos a Moisés: bate no mar com tua vara. Então este se fendeu, e cada divisão se tornou como a formidável montanha. وأزلفنا ثم الآخرين. E lá fizemos aproximar os outros. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. E salvamos a Moisés e a quem estava com ele, a todos. ثم أغرقنا الآخرين. Em seguida, afogamos os outros. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز E الرحيم. por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. واتل عليهم نبأ E إبراهيم recita para eles o informe de Abraão, إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. quando disse a seu pai e a seu povo: que adorais? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Disseram: adoramos ídolos. Então a eles permanecemos cultuando. قال هل يسمعونكم إذ تدعون Disse: eles ouvem-vos quando os invocais? أو ينفعونكم أو يضرون. Ou vos beneficiam, ou vos prejudicam?
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Disseram: Não, mas encontramos nossos pais fazendo assim. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Disse: E vistes o que adorais? أنتم وآباؤكم الأقدمون. Vós e vossos antigos pais? فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Então, por certo, são de mim inimigos, exceto o Senhor dos mundos. الذي خلقني فهو يهدين. Quem me criou, e é Ele quem me guia. والذي هو يطعمني ويسقين. E quem me alimenta e me dá de beber. وإذا مرضت فهو يشفين. E quando adoeço, é Ele quem me cura. والذي يميتني ثم يحيين. E quem me dará a morte, em seguida, me dará a vida. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. E a quem aspiro me perdoe o erro no dia do juízo. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Senhor meu, dadiva-me com sabedoria e ajunta-me aos íntegros. واجعل لي لسان صدق في E الآخرين. faze-me menção verídica na posteridade. واجعلني من ورثة جنة E النعيم. faze-me dos herdeiros do jardim da delícia. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. E perdoa meu pai, por certo, ele é dos descaminhados. ولا تخزني يوم يبعثون. E não me ignomínies um dia quando forem ressuscitados. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Um dia quando a ninguém beneficiarem nem riquezas nem filhos, إلا من أتى الله بقلب سليم. exceto a quem chegar a Alá com um coração imaculado. وأزلفت الجنة للمتقين. E se fizer aproximar-se o paraíso aos piedosos, وبرزت الجحيم للغاوين. e se fizer expor-se o inferno aos desviados, قيل لهم أين ما كنتم تعبدون. e se lhes disser: Onde estão os que vós adoráveis? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. Além de Alá, socorrem-vos ou se socorrem a si mesmos? فكبكبوا فيها هم والغاوون. Então serão nele empuxados, eles e os desviados, وجنود إبليس أجمعون. e os partidários de Satã, todos. قالوا وهم فيها يختصمون. Dirão, enquanto nele disputarem: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. Por Alá, estávamos, por certo, em evidente descaminho. إذ نسويكم برب العالمين. Quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos, وما أضلنا إلا المجرمون. e não nos descaminharam, senão os criminosos. فما لنا من شافعين. Então não temos intercessores, ولا صديق حميم. nem amigo íntimo algum. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. E se tivéssemos retorno à vida, seríamos dos crentes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت قوم نوح المرسلين. O povo de Noé desmentiu aos mensageiros, إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. quando seu irmão Noé lhes disse: Não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei Alá
e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. فاتقوا الله وأطيعون. Então, temei Alá e obedecei-me. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Disseram, cremos em ti, enquanto somente os mais ignóbeis te seguem? قال وما علمي بما كانوا يعملون. Disse, e que sei eu acerca do que faziam? إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. Seu ajuste de contas não entende senão a meu Senhor, se percebeis. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. E não vou repulsar os crentes. Não sou senão evidente admoestador. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Disseram, ó Noé, se não te abstiveres disso em verdade, serás dos apedrejados. قال رب إن قومي كذبون. Disse, Senhor meu, por certo meu povo desmentiu-me. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Então sentencia entre mim e ele claramente, e salva-me e a quem dos crentes está comigo. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Então salvamo-lo e a quem estava com ele no barco repleto. ثم أغرقنا بعد الباقين. Em seguida, depois disso, afogamos os remanescentes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت عاد المرسلين. O povo de Ad desmentiu aos mensageiros. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Quando seu irmão Hud lhes disse, não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين. Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون. Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos mundos. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Edificais em cada lugar alto um monumento para a frivolidade? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. E ergueis fortificações na esperança de serdes eternos? وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. E quando desferis golpes, vós os fazeis como tiranos. Então temei Alá e obedecei-me. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. E temei a quem vos concedeu o que sabeis. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. Concedeu-vos rebanhos e filhos, e jardins e fontes. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Por certo, temo por vós o castigo de um terrível dia. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Disseram, é-nos igual que nos exortes ou que não sejas dos exortadores. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. Isto não é senão costume dos antepassados, e não seremos castigados. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم E مؤمنين. desmentiram-no. Então, aniquilamo-los. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز E الرحيم. por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso,
o misericordiador. كذبت ثمود المرسلين O povo de Tamud desmentiu aos mensageiros. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون Quando seu irmão Salih lhes disse: Não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون Então, temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. أتتركون فيما هاهنا آمنين Julgais que sereis deixados seguros no que há aqui, في جنات وعيون entre jardins e fontes, وزروع ونخل طلعها هضيم e searas e tamareiras de espatas com frutos maduros? وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين E escavando, habilidosos, casas nas montanhas? فاتقوا الله وأطيعون Então, temei Alá e obedecei-me. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون E não obedeçais às ordens dos entregues a excessos, os que semearam a corrupção na terra e não a reformam. قالوا إنما أنت من المسحرين Disseram: Tu és apenas dos enfeitiçados. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين Tu não és senão um ser humano como nós. Então, faze vir um sinal, se és dos verídicos. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم Disse: Este é um camelo fêmea. Haverá para ele uma porção de bebida, e haverá para vós uma porção de bebida em dia determinado. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم E não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia o castigo de um terrível dia. فعقروها فأصبحوا نادمين Mas abateram-no e tornaram-se arrependidos. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Então o castigo apanhou-os. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون O povo de Lote desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Lote lhes disse: Não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب E العالمين não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون Vós vos achegais aos varões deste mundo e deixais vossas mulheres que vosso Senhor criou para vós? Mas sois um povo agressor. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين Disseram: Em verdade, se não te abstiveres disso, ó Lote, serás dos expulsos. قال إني لعملكم من القالين Disse: Por certo, sou dos adversos de vossos atos. رب نجني وأهلي مما يعملون Senhor meu, salva-me e a minha família do que fazem. فنجيناه وأهله أجمعين Então salvamo-lo e a sua família a todos, إلا عجوزا في الغابرين exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás. ثم دمرنا الآخرين Em seguida,
aniquilamos os outros. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. E fizemos cair sobre eles chuva. Então, que vil a chuva dos que foram admoestados. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Os habitantes de Al-Aika desmentiram aos mensageiros. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Quando Shuaib lhes disse: Não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Completai a medida e não sejas dos fraudadores. وزنوا بالقسطاس E المستقيم. pesai tudo com total equidade. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. E não subtraiais dos homens suas coisas, e não semeeis a maldade na terra, sendo corruptores. واتقوا الذي خلقكم والجبلة E الأولين. temeis a quem vos criou, vós e as gerações antepassadas. قالوا إنما أنت من المسحرين. Disseram: Tu és apenas dos enfeitiçados. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. E tu não és senão um ser humano como nós, e por certo pensamos que és dos mentirosos. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Então faze cair sobre nós pedaços do céu, se és dos verídicos. قال ربي أعلم بما تعملون. Disse: Meu Senhor é bem sabedor do que fazeis. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. E desmentiram-no. Então o castigo do dia do dossel apanhou-os. Por certo, foi castigo de um terrível dia. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. وإنه لتنزيل رب العالمين. E por certo, Ele é a revelação descida do Senhor dos mundos, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. com a qual o leal Espírito desceu sobre teu coração, Muhammad, para que sejas dos admoestadores. بلسان عربي مبين. Em língua árabe, castiça e clara. وإنه لفي زبر الأولين. E por certo, ele está mencionado nos livros dos antepassados. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. E não lhes é um sinal que os sábios dos filhos de Israel o conheçam? ولو نزلناه على بعض الأعجمين. E se houvéssemos feito descer sobre um dos forâneos, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. e ele lhes houvesse lido, não estariam crendo nele. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Assim também nós o introduzimos
nos corações dos criminosos. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Eles não crerão nele até verem o doloroso castigo. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Chegar-lhes-á, pois, inopinadamente enquanto não percebam. فيقول هل نحن منظرون Então dirão, ser-nos-á concedida a dilação? أفبعذابنا يستعجلون E querem eles apressar nosso castigo? أفرأيت إن متعناهم سنين Então, viste? Se os fizermos gozar durante anos, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون em seguida, chegar-lhes o que lhes foi prometido. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Não lhes valerá em nada o que gozavam. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Não aniquilamos cidade alguma sem que ela houvesse tido admoestadores. ذكرى وما كنا ظالمين À guisa de lembrança, e nunca somos injustos. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون E não são os demônios que o trouxeram. E isso não lhes caberia, e jamais poderiam fazê-lo. إنهم عن السمع لمعزولون Por certo, eles estão apartados do ouvir o que se fala no céu. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين Então não invoques junto de Alá outro Deus, pois serias dos castigados. وأنذر عشيرتك الأقربين E admoesta teus familiares, os mais próximos. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Baixa tua asa aos que te seguirem entre os crentes. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون E se eles te desobedecem, dize, por certo, estou em rompimento com o que fazeis. وتوكل على العزيز الرحيم E confia no Todo-Poderoso, no Misericordiador, الذي يراك حين تقوم que te vê quando te levantas para orar وتقلبك في e الساجدين vê tuas gesticulações entre os que se prosternam. إنه هو السميع العليم Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Informar-vos-ei daquele sobre quem os demônios descem? تنزل على كل أفاك أثيم Eles descem sobre todo impostor, pecador. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Dão outiva aos demônios e sua maioria é mentirosa. والشعراء يتبعهم الغاوون E aos poetas seguem-nos os desviados. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Não viste que eles vagueiam por todos os vales وأنهم يقولون ما لا يفعلون e que dizem o que não fazem? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Exceto os que creem e fazem as boas obras e se lembram a miúde de Alá e se defendem após haverem sofrido injustiça, e os que são injustos saberão qual tornada a que tornarão.